Hi guys, it's your boy Aritoy. Yeah. And for today's video guys, nanuroy mi karon sa LA dinhi sa may Taghabi Farm para sa ilahang pumpkin patch. Dayon, amo apong kitaon ang mga dating katrabaho ni Janet katong naa pa siya sa Saudi kay naaman pod sila dinhi dool sa may LA. How many admissions? Just two and then parking. 15 total. Cash or card today? Card. I'm gonna go ahead and give you guys 10. Right? Does the baby want a sticker? Rita, your mom could get you one. They're free. Or you could choose which one do you want. You're all set. You're welcome. Pero les digo. Yeah. Thank you. You're all set. Have a good one, guys. You too. Hi, guys. Wow. Dito ta sulod ni Jan? Sulod ta dito ni? Ay, sintak siya sa pumpkin ay. Dali siya ay. So karon kay mas nauna man mi sa mga kauban, nagulat lang mi nila dinhi. Dayon naglibot-libot lang mi dinhi sa lugar o nag picture na lang pud mi. Hey, look at me. 1, 2, smile. Baby. Thank you. Dayon sa muang paglibot-libot guys, naagian na mo ning dinosaur nga tren-tren. Amuan na po gipasakay si Lucas kay ganahan man daw siya. What is that? What is that? It's a You see a chicken? Hi, black chicken. The chicken's drinking water. Dirty. Say hi to the chicken. Eat.
Oh, your friend, oh. DJ. Hi! Hi, friend! Hi, Luca. How are you? DJ, go there. Go the other side. No, siya na lang, siya na lang. Sige, sige dyan, ilusot yung naong dyan. Kamu dua dyan, ilusot yung naong sa spikas. Dalawa kayo. Na. Smile! Alright. Here's your another friend, Lucas. Ano pangalan niya, yung bata? Caleb. Your friend Caleb. Caleb. Stand up! Bless, bless. Bless. Brad, tapos na kami. Sa ICU sa Saudi. Tatay ni Brent. Love, Hi. pa naman si Janet. Kasi hindi mo nakikita sa pimo. Just no picture. Si Lucas, iduso si Lucas. Iduso. Tapos family check. Bye. So pag humana mo dito sa may Taghabi Farm guys, naglibot-libot lang mi dito tapos nagpicture-picture dayon gi panggutom naman mi. So nang hawa na mi dito og nanganhimi dinhi sa may Citadel Outlet. Silent vlog na ako na wala tingog no. Wala mo kuyaw-yaw. Silent vlog ni mga kayayeye. Silent vlog niya. So sige, maghilom lang ta. Oh, lagi sige silent vlog na ni lagi dili na ako magsaba. Last na jud ni silent vlog lagi ni. Dili na ako magsaba. Busy yeah. Say I'm so tired. So sa paghumana mo pangaon guys, naglibot-libot lang mi dinhi sa outlet o nagpa-picture ang ilahang mga decoration pang Halloween. What's that, Lucas? Huh? Boo? Boo! Yan si? Ay, sa sana ba? Ano, galing oh. Paso. Ulo! Ulo sabi! Lucas! Lucas! Ayaw na. Scary face. Scary face, B. Og dinhi na ni kutob niya tong vlog guys no. Hinaot unta nga nag-enjoy mo. Kung naabot ka diri kutob sa ato ang vlog, daghan kayong salamat. Og pag amping ka mong tanan diha kay mag-amping sad mi diri. God bless ka natong tanan. This is your boy Aritoy. Yeah. Peace and I'm out.